على الانتخابات القادمه انهم يستمروا طبعا. وبالتالي اعتقد ان هم سوف يعملون بشكل حثيث على الاقتراب من الشارع اكثر بتبني سياسات ما يسمى بالليبراليه الاجتماعيه، اللي هي بتوازن ما بين خلق فرص عمل، مزيد من فرص العمل في قطاعات معينه للشباب، وفي نفس الوقت بتفتح مجالات اوسع وفرص افضل في الحياه الاجتماعيه للطبقه الوسطى والفقيره، وتوازن ما بين مصالح رجال الاعمال. واعتقد ان الخلطه دي هي المناسبه للحاله المصريه، خاصه وان رئيس الجمهوريه برنامجه وفكره السياسي قائم على هذا الامر، سواء فيما يتعلق بالمشروعات القوميه الكبرى او فيما يتعلق بمشروعات المليون ونص فدان او غيرها من المشروعات والسياسات اللي بيختارها ويوجه الحكومه لبرنامج عمل في هذا الاطار. طيب بهذه التركيبه مش هيكون في اغلبيه ومش هيكون في اختيار لحكومه قادمه، وبالتالي هيكون في توافق ان الحكومه الحاليه ربما تستمر. بالظبط. لان واضح ان هم يعني في حب مصر بقى عايزين الحياه تبقى مستقره. بص حضرتك، هو طبعا وفقا للدستور هو رئيس الجمهوريه سوف يسمي رئيس الحكومه، وبالتالي غالبا ما يكون رئيس الحكومه الحالي والحكومه الحاليه، وسوف يطرح رئيس الحكومه الحالي برنامجه السياسي امام البرلمان، وعلى البرلمان ان يصوت على هذا البرنامج السياسي في ضوء وجود عدد كبير من المستقلين واحزاب سياسيه تدعم توجهات رئيس الجمهوريه، من اهم هذه الاحزاب مستقبل الوطن. وبالتالي اعتقد انه حتى الشعب الجمهوري والاحزاب الاخرى، يعني المحافظين، المؤتمر، يعني الحركه الوطنيه، السلم الديمقراطي، كل هذه الاحزاب، حماة الوطن، يعني كل هذه الاحزاب اعتقد انها سوف تدعم هذا التوجه. وبالتالي في كتله كبيره من الاحزاب السياسيه لا تقل عن 90-100 مقعد تضاف الى قائمه في حب مصر، بالاضافه الى عدد كبير من المستقلين سوف يدعمون الحكومه الحاليه ويصوتون على برنامجها السياسي ويمنحونها الثقه، وده الاهم. وبالتالي سوف نذهب الى حكومه يعني في تصوري بنسبه 100% الحكومه الحاليه موجوده، تكون اكثر توازن واكثر ثقه بقى. بالظبط. وسوف تاخذ قرارات. طيب يعني لو كان مجلس الشعب هيكون وراء هذه الحكومه القادمه اللي هي الحاليه، هيكون في قرارات اكثر صوابا، لكن القوانين اللي كان فيها اختلافات قبل كده هو ده الاهم. انا بقى بوجهه نظري بقى هنا الخلاف كله سوف يكون، الخلافات داخل البرلمان سوف تكون حول التشريعات، لن تكون حول برنامج الحكومه وسياسات الخومه والموازنه العامه للدوله. كل ده غالبا الاحزاب السياسيه سوف تتوافق حوله. قانون الخدمه المدنيه هيكون في خلاف على قانون الخدمه المدنيه، هيكون في خلافات على قانون الاستثمار، هيكون في خلافات على قوانين الخاصه بالاعلام، هيكون في خلافات على قانون منع التمييز والمفوضيه مكافحه الفساد وغيره من القوانين المكمله للدستور. اعتقد انه على الحكومه ان تعمل بقى بشكل اوسع في اعداد هذه القوانين بشكل اسرع. ليه بقى؟ لماذا؟ لانه جرت العاده في التشريع في مصر ان الحكومه بتشكل غرفه او لجنه لعمل التشريعات وصياغتها بشكل جيد جدا وعرضها على مجلس الدوله. وهذه الخبرات القانونيه الموجوده في مجلس الدوله بعد ما تبدي ملاحظاتها بيذهب هذا التشريع جاهز الى البرلمان، لانه للاسف نفتقد في البرلمان الخبرات القانونيه القويه في ضوء العدد الضخم، وممكن كمان تتوه كثير من الافكار ويبقى في عيوب في عمليه التشريع. وبالتالي اعتقد انه الحكومه لو ركزت بشكل جيد جدا في صياغه هذه التشريعات ومنع الخلافات حولها وتطبيق الدستور فيما يتعلق بها، ومن خلال رجال القانون والقضاء فاهمين كويس جدا في هذا الملف، اعتقد انه لن يكون هناك خلافات كبيره. لا بس عشان ما يضيعوناش المجلس القادم، التشريعات دي في غايه الاهميه طبعا. ما يوافقوش وموافق تاني لا يروح. لا ما مش موافق، هيبقى دوره تجريبيه. هم مش مساله موافق، هم طبعا كل واحد فيهم هيبقى عنده خلفيات اقتصاديه معينه او افكار معينه هيحاول يضعها في هذا التشريع، خاصه لانه لو رجال اعمال بشكل عام رافضين فكره الضريبه التصاعديه، فاكيد هيبقى في مشاكل في الجزئيه دي. في مثلا قوانين الاعلام، في بعض رجال الاعمال لديهم قنوات ومحطات وكده، فهيبقى يتدخلوا في هذا التشريع وهيبقى ليهم الراي فيه. وبالتالي هنا الصراع هيبدا ما بين المصلحه الخاصه لبعض اصحاب النفوذ والمصالح العامه للدوله المصريه. اعتقد انه البرلمان بوجود اغلبيه من المستقلين بالاضافه الى وجود عدد كبير جدا من المؤيدين للدوله المصريه او لتوجهات الحكومه، ممكن هذه التشريعات تتم في اطار هذا التوازن
أو التنسيق المتبادل ما بين طيب هذه في بعض الكتل. الخبراء بيروا ان من الاهميه ان تكون هناك دوره تدريبيه مسبقه قبل أكيد. بدايه البرلمان، لان من الواضح ان في عدد كبير جدا ويمكن معظمهم وجوه جديدة. بالظبط وما عندهمش خبره. ده حقيقة يعني تقريبا حوالي 65% من أعضاء البرلمان من الوجوه الجديدة، وده ولأول مرة يكونوا يدخلوا البرلمان، وبالتالي يحتاجوا إلى مزيد من التدريب والتثقيف، خاصة اللي ليسوا من خلفية قانونية يعني، وبالتالي محتاجين يتثقفوا على طلب الإحاطة، على الاستجواب، على دورهم داخل البرلمان، على الدور التشريعي، الدور الرقابي، ازاي يقرا برنامج الحكومة، ازاي يقرا الموازنة العامة. نعم. كل الكلام ده الحقيقة محتاجينه. أنا بنصح الحقيقة وزارة الشؤون البرلمانية أنها تعمل زي الكونجرس الأمريكي غرف داخل مجلس النواب لمساعدة البرلمان على أو أعضاء البرلمان على فهم هذه الأمور بشكل إن شاء الله. جيد. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ مختار شعيب مساعد رئيس تحرير الأهرام. ومشاهدينا يبقى عدد كبير جدا من الملفات هتكون على أجندة البرلمان القادم، زي ما قلنا التعليم، البحث العلمي، فوضى الشارع، المرور، الصحة، البطالة، وعدد كبير جدا. هل سينجح هذا البرلمان في كسب ثقة المواطن؟ هينجح لو هذه الملفات تم معالجتها كما ينبغي أن يكون، وإذا حدث العكس أعتقد سيفقد الثقة في الشعب بأكمله. احنا طبعا الشعب كله بيبقى عنده مراهنة على هذا البرلمان إن شاء الله ينجح، فنتمنى أن يكون كل نائب إيده على الشعب، إيده على كل حاجة بيعملها، وقدامه يكون ضميره عشان ما يفقدش الثقة في الشعب اللي اختاره. بشكركم، إن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم. لكم تحياتي رانيا هاشم، وإلى اللقاء. Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, nous commençons notre journal par les principaux titres. Le chef du gouvernement égyptien préside la délégation de l'Égypte lors de la première séance du sommet sino-africain à Johannesburg. La haute commission électorale doit déclarer lors d'une conférence de presse aujourd'hui les résultats définitifs des élections de répétition. Le Parlement allemand approuve la participation en Syrie d'une mission militaire pour combattre Daesh, et Hollande annonce des vols de reconnaissance en Libye. Coup d'envoi donné au sommet sino-africain du sommet qui se tient à Johannesburg jusqu'à demain, avec la participation du chef du gouvernement égyptien, l'ingénieur Sharif Ismail, qui doit donner lecture aux mots de l'Égypte. Le président sud-africain Jacob Zuma et chinois ont prononcé le discours inaugural du sommet. Le président chinois Xi Jinping a promis aujourd'hui 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique, principalement sous forme de prêts pour appuyer la construction et les opérations de la force permanente africaine et de la capacité africaine de réaction rapide aux crises. Participent à ce sommet les chefs d'État et des gouvernements de 36 pays. Le Premier ministre Sharif Ismail a assisté au vernissage de l'exposition de photographies illustrant les réalisations accomplies par le sommet de la coopération sino-africaine. Aux marges de ce sommet, le chef du gouvernement égyptien doit tenir une série de rencontres avec les leaders et aux responsables africains, et également avec les responsables chinois. Au cours de ces rencontres seront abordées la relance de la coopération commune et des investissements en Égypte, particulièrement dans la zone du canal de Suez. La haute commission électorale tient une conférence de presse au cours de laquelle elle doit déclarer les résultats de la deuxième phase des élections de répétition pour le choix des membres de la Chambre des députés. Les résultats incluront les scrutins ayant eu lieu à l'étranger dans le même contexte. Le secrétaire général du Conseil des députés a annoncé avoir accueilli les parlementaires à partir de mardi prochain pour leur donner leur carnet de membership au Parlement.
16 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une attaque au cocktail Molotov contre une discothèque dans le quartier de Agouza. Les forces de la police ont dévoilé l'identité de 2 assaillants et ont commencé une chasse à l'homme dans le quartier pour les retrouver. L'attaque survenue après un différend entre des employés du discothèque et un groupe de jeunes a provoqué un important incendie et un épais nuage de fumée. L'avocat général des parquets du Luxor, le conseiller Ahmed Abdelrahman, a prononcé un verdict emprisonnant 4 officiers de la police et 4 autres à titre provisoire, tout en arrêtant 5 sous-officiers pour avoir torturé à mort le citoyen Talat Chabib au commissariat de la police à la suite du rapport de la médecine légale. Et le chef d'état-major japonais, Katsuki Kaono, a quitté l'Égypte au terme d'une visite de 3 jours au cours de laquelle il discute de les renforcements de la coopération entre les 2 pays. Le responsable militaire nippon a également débattu des questions émergentes dans la région proche-orientale, dans la lutte contre le terrorisme, la crise syrienne et les dossiers du Yémen et de la Libye, outre le processus de paix au Moyen-Orient. Le terminal de Rafah est ouvert exceptionnellement pour la 2e journée consécutive pour permettre le passage des Palestiniens en suspens et des aides destinées à la bande de Gaza. Des personnels supplémentaires ont été relégués sur place pour faciliter les mesures de passage des Palestiniens entre les 2 côtés. La tension reste vive à Jérusalem où 2 Palestiniens ont été abattus par des soldats des forces de l'occupation israélienne qui prétendaient avoir été légèrement blessés ce matin au couteau en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé a fait valoir que le bilan des martyrs s'est alourdi à 112 personnes, dont 25 enfants et 5 femmes, et ce dès le début du mois d'octobre. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a appelé l'opposition syrienne à déployer plus d'efforts lors de la conférence de Riyad prévue la semaine prochaine, et ce dans le but de parvenir à un règlement garantissant l'intégrité territoriale de la Syrie lors de sa rencontre avec les members de la délégation de l'opposition syrienne. Ayant assisté à la conférence du Caire, M. Choukri a souligné que l'Égypte aspire de voir couronner de succès la conférence de Riyad. La Chambre basse du Parlement allemand a autorisé aujourd'hui la participation à la suite des attentats de Paris de jusqu'à 1200 militaires aux opérations internationales contre les djihadistes du groupe Daesh en Syrie et en Irak. L'Allemagne prévoit le déploiement en 2016 d'au maximum 1200 soldats, ce qui en ferait la plus grosse mission de la Bundeswehr à l'étranger. Bella a prévu notamment de participer avec 6 avions Tornado à des missions de reconnaissance en Syrie et d'engager une frégate aux côtés du porte-avions français Charles de Gaulle. Le déploiement du sol de troupes étrangères serait considéré comme un acte hostile par l'Irak, a déclaré le Premier ministre irakien Haïdar el-Abadi, précisant qu'une telle intervention militaire n'avait pas été sollicitée par Bagdad. Les États-Unis ont annoncé en début de semaine l'envoi d'une unité des forces spéciales, une centaine d'hommes, pour combattre le groupe Daesh en Irak et en Syrie, alors que 2 sénateurs américains ont plaidé pour l'envoi de 100 000 soldats étrangers. La France a procédé à des vols de reconnaissance, et ce, les 20 et 21 novembre, sur les régions contrôlées par le groupe terroriste de Daesh, en Libye, particulièrement dans les villes de Sirte et de Tobrouk. Cette nouvelle a figuré dans un rapport de presse distribué avant la visite du président François Hollande au porte-avions Mistral mouillant à proximité des côtes syriennes. La coalition arabe engagée au Yémen contre les rebelles chiites a annoncé qu'elle allait enquêter sur les raids aériens contre une clinique mobile de l'organisation Médecins sans frontières MSF qui lui ont été imputés. Selon MSF, 9 personnes, dont 2 de ses employés, ont été blessées mercredi dans l'attaque dans le quartier d'Al-Houban à Taïz, chef-lieu de la province éponyme, qui est le théâtre de combat entre rebelles chiites et forces
pro-gouvernementale soutenue par la coalition. Le secrétaire d'État américain John Kerry a plaidé pour l'envoi de troupes au sol arabe et syrien qui combattraient le groupe Daesh. Une fois trouvée une solution politique en Syrie à laquelle travaille la communauté internationale à Belgrade lors d'une réunion ministérielle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, M. Kerry a ensuite précisé devant quelques autres qu'il pensait à des troupes syriennes et arabes et pas occidentales, même si 50 forces spéciales américaines doivent être envoyées sous peu en Syrie. La Thaïlande a annoncé aujourd'hui avoir été alertée par la Russie d'un risque d'attaque par le groupe Daesh contre les intérêts russes avec l'envoi sur son sol de 10 militants syriens. Au début de haute saison touristique dans le royaume, pour l'instant, il ne s'agit que d'un échange d'informations transmises par le FSB, ex-KGB, et celles-ci doivent être vérifiées, a déclaré le porte-parole de la police, Sangpol Watanchai, lors d'une conférence de presse à Bangkok. Aucune confirmation n'a pu être obtenue dans l'immédiat de la part des autorités russes. Le ministre de l'Approvisionnement, Dr Khaled Hanafi, a affirmé le soutien du ministère des sérieux projets du secteur privé dans le domaine du développement du secteur du commerce intérieur et la création des filières commerciales et des marchés développés en vue d'assurer les produits alimentaires à prix convenable et les opportunités de travail. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP qui s'est réunie à Vienne ne devrait pas décider d'abaisser son plafond de production. L'Arabie saoudite s'est encore montrée inflexible sur le fait qu'une baisse de production du cartel devait être accompagnée par les pays non membres de l'organisation comme la Russie. Les ministres des 12 pays de l'OPEP devraient maintenir inchangé leur quota théorique de production fixée à 30 millions de barils par jour. La Banque centrale a dévoilé une petite hausse dans les réserves monétaires de la monnaie étrangère de 7 millions de dollars, tout en enregistrant 16 milliards et 423 millions de dollars à la fin du novembre dernier. Notons que les experts des banques ont considéré la stabilité monétaire et une incendie positive. La Banque centrale a donné plus de 1,5 milliard au marché afin de répondre aux besoins des importations et des investisseurs étrangers. Et le couple de l'équipe de l'Égypte, Ahmed Ali et Ahmed El Kurdi, se sont qualifiés pour les Jeux olympiques du Rio de Janeiro en 2016 après avoir détenu la deuxième classe dans la compétition de fusil et la première place à celle du pistolet à pression de l'air pour une distance de 10 mètres au cours du championnat d'Afrique du shooting. Le journal terminé, nous vous remercions. Chef de rédaction Safa El Halwagi, à la réalisation Chif Megahed et moi Perrine Chaoui Chemer qui vous remercie et vous souhaite de passer une très agréable soirée. السنة اللي فاتت زي دلوقتي المصريين كلهم اتحركوا واتحدوا نفسهم علشان يبنوا قناة السويس الجديدة، وفي أسبوع واحد بس جمعوا 67 مليار جنيه في مفاجأة أدهشت العالم كله. والنهارده ومع افتتاح قناة السويس الجديدة المصريين بيتحدوا وبيتحدوا نفسهم من جديد للقضاء على فيروس سي في مصر. كل مصري هيبعت رسالة لصندوق تحيا مصر على 37037 يكتب فيها تحيا مصر، والرسالة دي هتكلفك 5 جنيه بس، وبمجرد ما تبعتها هتبقى شاركت في علاج مريض بفيروس سي، لأن زي ما عبرنا بمصر البر الأمان وحفرنا قناة السويس الجديدة عايزين نكمل فرحة مصر ونقضي كلنا على فيروس سي. ابعت رسالة دلوقتي على 37037، ابعت 10 20 100 رسالة بالنيابة عن ابنك بنتك، بالنيابة عن كل اللي ما قدرش يبعت. مصر كلها بتتحرك. تحيا مصر.